खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, और स्पेशली आप सब के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आपको, आपके ख़ानदानों को अपने हाथ के नीचे रखा, अपनी पनाह में रखा। ये सारा इज्जत जलाल हमारे खुदावंद का है। सो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदावंद की हजूरी में, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब मिलकर हम आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और इस सारे प्रोग्राम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, शुक्रगुजारी की दुआ करें। सब खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह में तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत सुख के लिए। खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे रूह कुद्दस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है। बेशक खुदावंद तू आज अपने वादे के मुताबिक खुदावंद अपने मुकद्दसीन के दरमियान मौजूद है। खुदावंद तेरे लगे हुए तख्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज हमारा मिलना बैठना खुदावंद तेरे जलाल और बरकत का सवाब बनता है। और इसी तरह खुदावंद जब हम तेरी हजूरी में वर्शिप करते हैं, खुदावंद इसी तरह दुआ करते हैं तो खुदावंद हर तरह के बंधन, हर तरह के जुबे यीशु के फतेहमंद नाम से टूटते हैं। और खुदावंद आज हमारी वर्शिप के वसीला से इब्लीस शर्मिंदा हो और कोरोना जैसी वबा दुनिया से खत्म हो जाए। नाम खुदावंद मुल्क पाकिस्तान शहर कराची में इज्जत जलाल और हशमत पर खुदावंद पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिनके वसीला से ये मुमकिन हुआ कि आज हम तेरी हजूरी में जमा होकर तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके और खुदावंद एक दूसरे के साथ मोहब्बत को बांटने वाले हो सके। खुदावंद जब तक तेरे लोग खुदावंद तेरे मुकद्दसीन तेरी हजूरी में ठहरे रहे, खुदावंद इसी तरह तेरा तख्त लगा रहे। खुदावंद एक फर्क कायम है, एक फर्क के लिए खुदावंद बरकत अनाइटी और तेरा दुगना मसा माफ करो। खुदावंद आज हमारा वर्शिप करना खुदावंद इस बात और बरकत का सबब बने। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरे जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम आज हम सब तेरी हजूरी में झुककर तुझे सजदा करते हैं, तो तुझसे और तारीफ तमजीद के लायक है। आज के खुदा प्रोग्राम के पहले हिस्से से लेकर आखिर तक तुझसे इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं, आखिर तक हमारी मदद फरमा। आज जितने भी प्रोग्राम में खुदा पार्टिसिपेट किया गया है, जितने लोग तेरी हजूरी में आ चुके हैं, उन सब पर तेरी बरकत ठहरे रहे। अब खुदा बिलखसूस और पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल की सारी कोर टीम के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, जिनके तो सबसे आज ये खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। और खुदा और पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल की हदूद को कसरत साथ बढ़ा, और जितने खुदा मुतफिक होकर खुदा इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने वाले हैं, उनकी फैमिली को, कलीसियाओं को बड़ी बरकत आकर, जितने दूरों नजदीक से खुदा तेरी हजूरी में पहुंच चुके हैं, उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने बाफास यहाँ पर पहुंचाया, जितने रास्ते में उनको वक्त पर पहुंचने का फजल अता कर। और खुदा आज की वर्शिप के वसीला से हमें बड़ी बरकत आकर, बाकी मतलब सारे प्रोग्राम को तेरी हुजूर में लाता हूँ, बड़ी बरकत आकर तेरे खादम के लिए, पास्टर हमके फारूक के लिए जो मीटिंग प्रिसाइड कर रहे हैं, खुदा अपने बंदा की बड़ी मदद फरमा, ताकि जितना वक्त भी खुदा मीटिंग को लीड करे तेरे पाक रूह की मर्जी के मुताबिक हम सबों के लिए बरकत का, बहाली का, तरक्की का सबब ठहरे। ये सब कुछ मांगता हूँ मसीह मसलूब के नाम के वसीला से, आमीन। आए हम एक और गीत गाएंगे भाई दाऊद के साथ मिलकर। Hallelujah.
भाई साहब आप इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, बहुत साफ है। शायद बात Praise God, hallelujah. आज हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं उसके लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। सैनिटरी वर्कर, पुलिस के लिए, रेंजर के लिए और पाक आर्मी के लिए जो फ्रंट लाइन के सोल्जर हैं, मैं गुजारिश करूंगा मास्टर डेविड गुलाम साहब से वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करेंगे और हम सब इनके साथ मुतफिक होंगे। हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज दोपहर हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दिल के शुक्रगुजारी से हमारे हम खुदावन तो अपने लोगों की हिफाजत करता है और हर हाल में खुदा तो अपने लोगों के साथ है और खुदा आज के प्रोग्राम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तमाम खुदावन डॉक्टर्स के लिए खुदा सारे स्टाफ के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस तरह खुदा सैनिटरी वर्कर के लिए खुदा हम दुआ करते हैं कि हिफाजत कर और दिलेरी बख्श खुदा तो इस हालात में तेरे लोगों की खुदा खिदमत करते हैं और ज्यादा खुदा उनको आगे बढ़ने का फजल बख्श खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं खुदा आसमान खोलकर बंद करते और हिफाजत कर खुदा कोरोना वायरस जैसी बीमारी वबा से खुदा खुदा हम अपने मुल्क की आजादी चाहते हैं इस वबा से यीशु के नाम से खुदा उन लोगों के लिए जो खुदा इस वबा के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं खुदावन उनकी हिफाजत कर तेरे पाक लहू उनके बच्चों पर लगा देते हैं यीशु के नाम से खुदा हम आज इस अपने मुल्क की आजादी के लिए दुआ करते हैं। खुदा तमाम के नाम से हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम सब का जमा होना तेरे जलाल का सबब है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोरोना से डरना नहीं बल्कि इससे कितने लोग तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि ये खून और गोश्त की जंग नहीं है। ये किसकी जंग है? हमारे खुदावन की जंग है। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कदी भाइयों तैयार हो? तुसी भी फ्रंट लाइन दे सोल्जर हो। यस हालेलुया। I love you so much
तमाम पासवानों को, तमाम चर्चेस को We love you too. और खुदावंद का शुक्र अदा Welcome. करते हैं Welcome. एपीसीसी के लिए। और आज एपीसीसी आपके सामने मौजूद है। ये बहुत आपके लिए, आपके अपने दिल में आपके लिए बहुत प्यार रखते हैं और हर रोज मिलकर तमाम चर्चेस के लिए, तमाम पासवानों के लिए, तमाम मुबशरान के लिए, तमाम खानदानों के लिए रात के पैरों में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी हमें ऑनलाइन आप देख सकते हैं। हम दुआ करते रहते हैं आपके लिए। आज दोपहर हम ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल की क़यादत की जानिब से यहाँ पर वेलकम कहते हैं। शुक्रगुजार हैं कि आप सब वक्त निकाल कर इस दावत को कबूल करके यहाँ पर पहुँचे, ताकि इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो खास खुदाम के लिए तैयार किया गया है, ये बहुत अजीम प्रोग्राम है, क्योंकि इसका ताल्लुक खुदा के लोगों से, खुदा के बेटों से और अजीम चरवाहों से है। हालेलुया। इन चरवाहों के लिए जोरदार ताली। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे आली कदर जनाब पास्टर आशिर मंशा साहब, जो क्राइस्ट होलीनेस चर्च के चेयरमैन हैं, ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के लीड की हड्डी, जनरल सेक्रेटरी, और शाइन स्टार को तो आप सभी जानते हैं, कितने लोग हैं जो देखते हैं। सीईओ है उनके, और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बड़े ही जिम्मेदार शख्स हैं, अजीम खादम है, दिल के बड़े मुखलस अलीम। जोरदार तालियां उनके लिए। वो तारुफ करवाएंगे ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है, बिलखसूस लॉकडाउन के इस दिनों में, जबकि पूरी दुनिया में इस वबा का सामना है और काफ़ी इसका असर हमारी फेलोशिप के ऊपर भी आया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही वंडरफुल टाइम है जो खुदा ने हमें आज दिया। आमीन। जिस तरह से आप जानते हो, पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है जब से हम मुख्तलिफ जो खिदमात हैं उसमें मशगूल हैं। बिलखसूस एक पॉइंट जिस हम फोकस करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हम करते हैं, और वो फोकस कौमी हम आहंगी है, कौमी इत्तेहाद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चर्चिस को, मिनिस्ट्रीज को आपस में हम यूनाइट करें और एक संत में खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। आमीन। हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत क़यादत मौजूद है और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं अपने इन तमाम भाइयों का, खुदा के खुदाम का, यहाँ पर ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल में जो इनका पोर्टफोलियो है, जो इनका रोल है, उसके ताल्लुक में आप सबके सामने शेयर कर सकूं। हमारे दरमियान खुदा के खादम जनाब रेवरेंड मौसम जॉन मौजूद है। मैं चाहूँगा कि प्लीज स्टैंड ऑन योर फीट। और ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल में बतौर चेयरमैन अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, और उनके साथ साथ खुदा के खादम जनाब रेवरेंड सुलेमान मंसूर से मेरी गुजारिश है कि वो भी अपने काम में पादरी सुलेमान, अगर हम खिदमात की तरफ जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम सब जानते हैं बिलखसूस जो कराची से ताल्लुक रखते हैं और पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग इनकी खिदमात से वाकिफ हैं, और पादरी साहब बतौर प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल में अपनी खिदमात को पेश किए हुए, वेरी एक्टिव, और हम सब के लिए एक फ्यूल की तरह पूरी टीम के लिए वो अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। और जाहिर है कि एक सर्वेंट लीडरशिप की वजह से जितनी भी हमारी टीम है वो बहुत सारे चर्चिस के लिए, बहन भाइयों के लिए मौसर तौर पर खिदमत कर रहे हैं। और इन दोनों के साथ साथ मैं चाहूँगा खुदा के खादम जनाब बिशप जेम्स जॉन को हमारे दरमियान मौजूद है, न्यू रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल और बिशप साहब बतौर सरपरस्त आला इस सारी काउंसिल की जो खिदमत है वो कर रहे हैं, और सारे इसके बेनिफिशरीज हैं, हमारे लोग हैं, हमारे चर्चिस हैं, जिसमें से छोटी सी कावश आज भी आप देख रहे हैं। और मैं
इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हमारी मोटिवेशन बिलखसूस वैसे तो पूरी क़यादत है, लेकिन ये तीनों शख्सियात हैं जो हमेशा हमें पुश करते हैं, इंकरेज करते हैं कि हम खुदा के काम किसी तरह जारी और सारी रखें। और इनके साथ साथ खुदा के खादम जनाब पादी अमजद फारूक यहाँ पर मौजूद हैं, जो वाइस चेयरमैन के तौर पर और पाकिस्तान क्रिश्चियन कौंसिल में अपनी खिदमत को पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां और पादी साहब के साथ साथ बिशप गुलफाम जावेद, मेरे गुजारिश बिशप गुलफाम साहब से बतौर वाइस प्रेसिडेंट वो अपनी खिदमत को कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में खुदा के खादम बहुत ही मारूफ पूरे पाकिस्तान में उनकी खिदमात हैं और तमाम कलीसियाएं, तमाम डिनोमिनेशन के बहुत सारे लीडर्स उनसे प्यार करते हैं, कलीसिया भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। और एक और जो उनकी खूबी है कि वो बहुत अच्छे शायर हैं, खुदा के खादम जनाब रेवरेंड रॉबिन राज से मेरी गुजारिश है पादी रॉबिन राज के पास जो हमारा जितने भी फंड्स होते हैं वो इनकी जिम्मेदारी है। ट्रेजर जो है वो उसको देखते हैं, बतौर ट्रेजरार अपनी खिदमत को पेश करते हैं। और उनके साथ साथ हमारे दरमियान खुदा के खादम जनाब पादी अब्दुल भट्टी मौजूद हैं, प्लीज जरा सामने आ जाइए। पादी अब्दुल भट्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, ही कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ आवर मीटिंग्स और जितनी भी कम्युनिकेशन भी होती है और जितना काम हम कर रहे होते हैं, पादी अब्दुल का बहुत बड़ा किरदार है उसमें। और इनके साथ साथ खुदा के खादम जनाब रेवरेंड शफकत गिल यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारी पूरी टीम का हिस्सा है, बतौर एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर हमारी जो कोर कमेटी है उसका हिस्सा हैं और खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। और इसके अलावा और भी हमारे चंद शख्सियात हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। और लेकिन मैं चाहूँगा वंस अगेन हम जोरदार तालियां बजाएंगे और सिर्फ कोर कमेटी नहीं बल्कि हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स भी हैं। मैं यहाँ पर कमेंट करना चाहूँगा अपने प्यारे भाई शहबाज भट्टी को, खड़े हो जाएं, वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर अस, हमेशा अपनी खिदमत को हमारे लिए पेश करते हैं। मैं यहाँ पर जनाब सेनेटर साहब को भी कमेंट करना चाहूँगा, खुदा उनको बरकत दे और हमेशा एक हमारे साथ खड़े होते हैं। फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और मैं चाहूँगा यूनुस खान साहब भी सामने तशरीफ लाएं। बहुत चौधरी साहबान भी हैं भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि हमारे चंद और भी साथी हैं जो आज इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम लोग कोशिश करें कि SOP जो हुकूमत ने शराइत रखी हैं हम उनकी पासदारी कर सकें। और लेकिन आपकी मोहब्बत ने हमें मजबूर किया। वैसे तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है तमाम शख्सियात जितने लीडर्स हैं ये अपनी खिदमत को पेश किए हुए हैं और हमने ये भी मुनासिब जाना कि जिस तरह बाकी मिनिस्ट्रीज भी और चर्चेज भी, हम उन सब के लिए शुक्रगुजार हैं। और पाकिस्तान क्रिश्चियन कौंसिल ने भी ये काविश की है कि आज अपने भाइयों के साथ कुछ फाइनेंसिस को शेयर करके इस वक्त में अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। खुदा सबको बरकत दे, हमारे लिए आप दस्ते दुआ बुलंद रखिए जिस तरह हम भी आपसे दुआ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे दरमियान एक बड़ी अजीम शख्सियत, हमारे मुल्क में बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, जो सेनेटर का एक ओहदा भी खुदा की तरफ से हासिल किए हुए हैं, आली कदर जनाब अनवर लालदीन साहब के लिए जोरदार ताली। और वो आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, जो आज हमारे दरमियान बड़े अजीम शख्सियत और एक गेस्ट की सूरत में यहाँ मौजूद हैं। और जब भी कभी ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन कौंसिल के प्रोग्राम्स होते हैं तो वो शाना बशाना अपनी खिदमत को पेश करते हैं और हुकूमती सतह पर हमारी सपोर्ट करते हैं। जोरदार तालियों में सेनेटर अनवर लालदीन साहब आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। पास्टर साहबान, बेटी, मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। ये
मेरी एज ए मसीही फर्द होने के नाते से खुशकिस्मती है कि मैं आप पासबान और तमाम बुज़ुर्गों दोस्तों के दरमियान बैठा हूँ, और वो इतनी खूबसूरत तकरीब जो कि यहाँ मुनक्कद की गई है और मुझे हदायत दी गई कि अगर आप यहाँ आए, तो मैंने पास्टर साहब से, सुलेमान साहब से कहा कि मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं कलीसिया के दरमियान वहाँ बैठूं और उनके साथ शेयरिंग करूं, और वो नेमतें और बरकतें जो सब हासिल करते हैं मैं भी आप सब के साथ मिलकर हासिल कर सकूं। जहाँ तक ये सीट का सवाल है, ये सब आपकी शख्सी और ख़ानदानी और कलीसियाई दुआओं की वजह से है। मैं एज ए कमज़ोर इंसान होने के नाते से सोच भी नहीं सकता था जो खुदावंद ने इतना बहुत बड़ा मुझ पर, मेरे लोगों पर, मेरे ख़ानदान पर और कलीसिया पर जो है कि एक ऐसी सीट जो कि कभी करोड़ों और अरबों में भी मैं नहीं ले सकता था, लेकिन खुदावंद का फजल हुआ है, और ये सब दुआओं की वजह से हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जब मैं अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, बिलखसूस मसीही लोगों के लिए और इंसानियत के नाते से हर मजदूर, गरीब, किसान, तुलबा, कोई भी इंसान, बगैर तफरीक, बगैर तकसीम, बगैर रंग व नस्ल, मैं उनकी खिदमत के लिए जब मैं कभी उनके हाजिर होता हूँ तो मैं वो समझता हूँ कि ये खुदावंद का मुझ पर, मेरे ख़ानदान पर ये फजल हुआ है, सब इन दुआओं की वजह से। और मैं ये जब कभी भी खुशी हो, गमी हो, आंधी आए, तूफान आए, जल्जला आए, जब भी, जैसा कि पासबान ने, पास्टर सुलेमान साहब ने जब भी, और इसके अलावा भी कलीसिया में कोई भी जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हर वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, और मैं ये खुशी महसूस करूंगा कि मैंने आपकी वो खिदमत जिसकी जिम्मेदारी आप सब की दुआओं से मुझे मिली है, मैं उसको पूरा कर सकूं। मुझे अपनी शख्सी कलीसियाई और ख़ानदानी दुआओं में याद रखे, ताकि यीशु मुझे अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके और हर आज़माइश से बचाए। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनवर लालदीन साहब, जो पोस्ट बहुत बड़ी रखते हैं लेकिन मिजाज सादा रखते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। एक छोटी सी बात उनके ताल्लुक से कहूँगा। एक वक्त था कि अजीज़ाबाद नेमत कॉलोनी में, आज से कोई 10-12 साल पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। छोटी सी बात है कि इंक्रोचमेंट का सिलसिला शुरू हो गया और 22 दिसंबर था। आप जानते हैं कि 3 दिन के बाद क्रिसमस था। टूट फूट जब शुरू हुई तो मैं मोहतरम अनवर लालदीन साहब के पास पहुंचा। उस वक्त ये कायम अली शाह साहब के मशीर ख़ास थे। तो 5 मिनट में मैं प्रैक्टिकल, मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं गवाह हूँ, 5 मिनट में इन्होंने वो मशीनें रखवाई थी। तो ऐसे ऐसे काम इनके हाथों हुए। बड़ी अजीम शख्सियत हैं, मिजाज बहुत सादा, लिबास भी आप देख रहे बहुत सादा तबीयत के मालिक हैं। लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमारे लोग खुदा ने किस किस तरह से अपने जोरे बाजू से बड़ी पोस्टों पर बिठाए हैं। हालेलुया। तो हमारे दरमियान एक और बुजुर्ग शख्सियत मोहतरम आली कदर जनाब इज़्ज़त माब बिशप जेम्स जॉन पॉल साहब, जो इंटरनेशनल न्यू रिवाइवल इंटरनेशनल चर्च के फाउंडर चेयरमैन और आल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के सरपरस्त आला, अपने ख्यालात का इजहार करने आएंगे। आपकी जोरदार तालियां। नाम में आप तमाम हाज़रीन की खिदमत में सलामत करता हूँ।
اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں آج کے اس موقع اور وقت کے لیے کہ جو خداوند نے ہم سب کو مہیا کیا کہ ہم یہاں پر جمع ہو سکیں. حالات ایسے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا ایک بڑا رسک ہے گورنمنٹ کے لحاظ سے، آپ سب سمجھتے ہیں، لیکن تو بھی سب خادموں کی خواہش اور ہماری محبت اور ایک دوسرے کی محبت ملنا جلنا جو ہے آج یہاں پر ہے. اس سے پیشتر کہ آگے جاؤں، میرے دل میں ایک بات ہے، وہ کرنے کے بعد ہی میں اپنا جو اپنا خیال ہے یا جو میری باتیں ہیں وہ میں کروں گا. حال کے اندر بہت سارے سماجی یہاں پر لیڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں اور سیاسی لیڈرز بھی ہمارے درمیان کچھ موجود ہیں، اور پادری صاحبان کی کثرت آج زیادہ ہے یہاں پر جو خدا کے خادم ہیں، اور ہمارے درمیان وکیل صاحب بھی ہیں، یونس خان صاحب. میں ذرا تھوڑا ان سے کہوں گا تھوڑا پلیز اسٹینڈ اپ، کم ہیئر تھینک یو. یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور پچھلے دنوں ہم تھوڑا سا چلیں سر، میں ایک دو باتیں کرنے کے بعد، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے اور ہم چاہیں گے، چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں کہ ان حالات کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں ہم میں سے ایسے ایج رکھنے والے ہیں جن کے سامنے یہ زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا ہے پورے ورلڈ کے اندر. ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری لائف کے اندر میں 100 سال سے زیادہ ہوں اور فلاں جگہ پر آئی. اگر آئی بھی تو 1920 جو ہے لاسٹ جو تھا 1920 جو اسپین کے اندر ایک بڑی وبا پھیلی اور لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ مر گئے، اور تقریباً 10 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ لوگ زد میں آئے، اور تقریباً وہاں پر 10 کروڑ لوگ مرے اور 50 کروڑ جو ہے وہ اس کی زد میں. لیکن یہ لاسٹ کی بات ہے. 4 وبائیں آئیں پوری دنیا کے اندر، عیسوی سن کی بات کر رہا ہوں جو 1720 سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے 2020 میں یہ چوتھی جا رہی ہے. اب پتہ نہیں کب ختم ہوگی، یہ خدا ہی کر سکتا ہے. یہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں، میڈیکل فیلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے ادیان بھی دعائیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک سے، سارے دعائیں کر رہے ہیں، اور چرچز بھی سارے مل کر، پادری صاحبان بھی، دعاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے. اور سائنسٹسٹ جو ہیں ان کا بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جب کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آئے تو پھر آخرکار ہمارا جو آخری راستہ ہوتا ہے وہ خدا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سبھی جتنے ادیان ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کا دھیان واقعی خدا کی طرف رجوع لا رہا ہے، اور خدا کی شاید یہی مرضی تھی کہ سپر پاور یا دیگر لوگ جو ہیں سارے چیزیں فیل ہو کر ایک بار جو ہے وہ سب لوگوں کی توجہ اور کئی جگہ پر ایسا لکھا بھی سوشل میڈیا میں کئی بار ایک سرخی ملتی ہے چھوٹی چھوٹی جو لکھی ہوتی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر صفائی ہو رہی ہے، اور شاید کوئی بڑی ہستی آ رہی، اور یہ پہلی بار ہے کہ پوری دنیا کے اندر سڑکیں صاف ہو رہی ہیں. لیکن یہ سڑکوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہم سب صاف ہوتے. اور میں آپ کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کی بات، اپنے آپ کو بھی آپ کے ساتھ شامل کر رہا ہوں. ہمیں صاف ہونا ہے. خدا کو ہماری سڑکوں سے کوئی تو انہیں پھر سانو رہنے نہیں دینا، وہ تو سونے کی سڑکیں اوپر بنا کے ہمارا انتظار کرنا. تو میں جو بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ پادری صاحبان یہاں پر اکثریت سے یہاں موجود ہیں، اور یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت جو ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں، باہر ہمیں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ملک پاکستان کے اندر جتنا بدنام چرچ ہوا ہے سیاسی لوگ بھی نہیں ہوئے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کتنے گئے پادری، کتنے گئے کتنے گئے پلان. اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں، نہ پادری سلیمان یا پادری موزم صاحب یا ہماری کوئی APCC یا بشپ صاحبان. جب کسی پادری کا نام آتا ہے تو سمجھ لیں کہ جو اگر آپ پادری صاحب ہیں تو پھر آپ کا نام، میں اگر بشپ ہوں تو بشپوں کا نام آتا ہے تو میرا نام آتا ہے. یہ نہ میں کہوں بشپ صادق ڈینیل کا نام، وہ اگر ان کا ہوتا ہے تو میرا بھی ہوتا ہے. ہم سب جتنے بھی خدام ہیں، تو جہاں پادری صاحب کا نام آ جاتا ہے آپ سمجھیں کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے. تو یا تو جس کی مخالفت آپ کرتے اس کا سیدھا نام لیں کہ فلاں جی بشپ، فلاں پادری، پتہ بھی لگ جائے. میں نے پوسٹ ڈالی تھی کہ بھائی آپ تنقید کریں
لیکن جو پادری نہیں ان پہ کرنا، جو پادری صاحبان ہیں وہ آج بھی اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جدو تصویر پائیے، تصویر کیوں پائیے یا تصویر نہ پائیے کتنے ہو تو جائیے کدھر، یا تصویر پا دیے تو تصویر پاتے ہو لوگوں کو بخاندے ہو، یا تصویر نہ پائیے تو ہوں کتنے ہو دوسر کا کے اندر بہ گئے ہو. مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، آپ کو بھی سننے کو مل رہی ہیں اپنی کلیسیوں میں. لیکن میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ چرچ کو اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہم نے نہیں کیا اور شاید اب کرنا شروع کر دیں. اور جو نہیں کیا وہ یہ نہیں کیا کہ ایک پادری صاحب اگر اس کے پاس 10 خاندان ہیں تو وہ اپنے 10 خاندانوں کو سنبھال سکتا تھا. اس مشکل وقت میں سنبھال سکتا تھا، راشن کے لحاظ سے بھی اور دیگر چیزیں بھی وہ دے سکتا تھا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کچھ ترتیب دونوں طرف سے، کلیسیا کی طرف سے اور پاسبانوں کی طرف سے، میں بھی آپ کے ساتھ دونوں طرف سے تھوڑی ترتیب بگڑی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے سارے یہاں پر صاحب علم بیٹھے ہوئے کہ جب یسوع نے کہا تم انہیں کچھ کھانے کو دو، کچھ شاگردوں نے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ تو آپ کو پتا ہے شاگردوں کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے جا کے کلیسیا میں دیکھا کدھر کوئی نکل پائے. ایک بندے کو روٹی 5 روٹیاں 2 مچھلیاں. اب اس بندے نے، یہ بچہ تھا جوان تھا کوئی بھی تھا، اس کو جب وہ کہا کہ دے یار تو اس نے انکار نہیں کیا. او یار اتنے روٹی نہیں لگے گی، میرا کیا بنے گا؟ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں اس کے ہاتھ میں دے دی. کس کے ہاتھ میں؟ شاگردوں کے ہاتھ میں دے دی. اس نے اپنا فکر نہیں کیا کہ 2 رکھ لاؤں میں بھی کھانا، میں بھوکا ہی کتنے ہوٹل ہے کتنے ہوئے. اس نے نہیں رکھا، اس نے دے دیا. اگر اس نے سب کچھ دے دیا تو شاگردوں نے جو کچھ تھا انہیں اپنے چوری رکھ لیا. 1 روٹی میری رکھ لو، ڈبے لے کے راشن کے فلپ نے. انہوں نے جو کچھ تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دیا. وہاں بھی انصاف ہوا، یہاں بھی انصاف ہو رہا ہے. پادری صاحب بھی وفادار ہیں اور کلیسیا بھی یہاں پر وفادار ہے. وہ سب کچھ دے رہے ہیں اور یہ سب کچھ یسوع کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور کام پھر ہوتا ہے، معجزہ پھر ہوتا ہے اور کلیسیا پھر سیر ہوتی ہے جب دونوں طرف سے ترتیب ہوتی ہے. اور یہ ترتیب میں ہم کمزور رہے. اب میں یہ سمجھوں گا کہ کیونکہ آپ کو جتنے پادری صاحب ہیں سب جانتے ہیں کہ کلیسیا کی کوئی ضرور ہے یہ جگہ اپنی پوری درجے نہیں کرے گا. یہاں سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور کئی لوگ مجھے سوال کرتے آپ سے بھی کرتے ہوں گے کہ بھائی پرانے زمانے دیکھو اتنے ہیکل کے جڑا حاجیہ جمع ہوتا سی وہ بیواں کا یتیم بچوں کا بھی سارا ہیکل ہوتا سی نہیں ہوتا جی بڑے کیوں ہوتا تھا؟ پتہ ہے ہیکل میں کتنے گلے ایک گلا ہوتا نا چرچ کے اندر، گلا ایک ہی سر باکس جب چڑیا پائی ہیکل کے اندر 13 گلے ہوتے تھے، 13 باکس کتنے، اور ہر باکس کا اپنا حساب ہوتا ہے. یعنی کہ یتیمہ کا داج کی فکر ہوتی ہے. یتیموں کا الگ ہوتا تھا، بیووں کا الگ ہوتا تھا، غریب لوگوں کا الگ ہوتا تھا. 13 باکسز ہوتے تھے اور ہر گلا جو ہے آپ نے ٹائم پہ کھلتا سی. جب پادری صاحب کا سی وہ پادری صاحب نہیں ملتا سی یا داج کی پادری صاحب جدو راشن بھی ملے سب کچھ ملے. یہ ایسا نہیں ہوتا. ترتیب اگر وہاں سے لینی ہے تو پھر ترتیب سے آپ بھی آئیں اور آئیں چرچ کے اندر، چرچ کو بحال کریں. جو چرچ کا قانون ہے، جو خدا کا قانون ہے، اگر وہ درست ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم سب بالکل چرچ ڈیولپ بھی ہوگا، چرچ برکت بھی ہوگا اور پھر ہمیں کسی بھی طاقت کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا. تھینک یو. بشپ صاحب نے بہت خوبصورت الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان کی طبیعت میں کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ چپ رہوں تو رہا بھی نہیں جاتا، کچھ کہوں تو کہا بھی نہیں جاتا. ایک عظیم شخصیت جو آج اس پروگرام کا چہرہ مورا اور
रौनक क्यूमाबाद से एक सितारा नमूदार हुआ। बचपन क्यूमाबाद की गलियों में गुजरा, जवानी में प्रेयर वॉरियर बनकर काम करते रहे और सितारे की चमक गिरदो नवाह में फैलती 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 यूरोप तक चली गई और स्वीडन जाकर भी जबरदस्त चमक वहां पर चमकी। उस चमक और रौनक ने मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। इनकी बाबत कहूंगा, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बड़े अजीम दिल के मालिक, फराख दिल, फयाज दिल, अच्छी तबीयत रखने वाले, और मैंने इनको आंसू बहाते हुए देखा। मेरी आंखें गवाह हैं कि इनकी आंखों से आंसू गिरे। इनका दिल हमेशा मुखलस और जरूरतमंद लोगों के लिए धड़कता रहता है। और कोरोना वायरस के इस खतरे के अंदर जब लोग अपने कमरों में महफूज हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे, लोग अपनी हिफाजत कर रहे हैं, और ये कराची की तारीख गलियों में, बाजारों में, इलाकों में अपनी कौम के लिए राशन लेकर पहुंचे और उनके घरों तक गए, उनसे मुलाकात की, उनकी दुख में शरीक हुए, उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए। और आपकी जोरदार तालियों में आल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब मोहतरम आली कदर जनाब रेवरेंड सुलेमान मंजूर साहब को कहूंगा कि वो अपने पांव पर खड़े हो और आप सब भी उनके एजाज में खड़े हो जाएं और जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं, जोरदार तालियां। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। किसका दिल कहता है कोरोना वायरस के दौर में अपना पैसा निकाल कर लोगों तक पहुंचाए। All glory goes to the name of the Lord. सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। Nobody himself is nothing. कोई भी शख्स अपनी जात में कुछ नहीं है। If Lord don't build the house, our work is in vain. अगर खुदा ही किसी घर को ना बनाए तो बनाने वाले की जो मेहनत है वो अबद। I am nobody. मैं कुछ नहीं हूँ। I feel always is a honor to serve the people of God. मैं ये महसूस करता हूँ कि खुदा के लोगों की खिदमत करना ये मेरे लिए एक अजीम एजाज और फख्र की बात है। मैं चाहूँगा इस बड़े दिन के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। Politicians and pastors are very important things in the society, in the culture. सियासी रहनुमा और खुदा के जो खादिम है ये किसी भी मुआशरा का एक खास और अहम हिस्सा है। They shape the society, they shape the culture, they shape everything, the history of mankind. और यही वो लोग हैं जो माशरे को तश्कील देते हैं, उसकी बनावट में मददगार साबित होते हैं। It's not for us to abuse the power that God gives us. और मैं बताना चाहता हूं कि हमें उस अथॉरिटी का, उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो खुदा हमें देता है। They are very, very, where is your politicians and pastors, there will be your nation. और ना ही हमें ऐसे लोगों के खिलाफ बातें करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर खुदा के खादिम है और जहाँ पर सियासी रहनुमा है वहाँ पर कौमों की तामीर होती है। If we have good pastors and leaders and siyasadaan, where they are, we will be there. If they are good with God, if they are prospering, if they are doing good in their life, our people will be also. और मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारे खुदाम और सियासी रहनुमा होते हैं पूरी कौम उस तरफ चली जाती है। That's why Lord said, you are the light of the world.
اس لیے خداوند نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. He said to his people. یہ بات اس نے اپنے لوگوں سے کہی ہے. And also always when they were chosen, there was in the Old Testament there was a lot of politicians around the man of God, with the kings and with everybody. اور جب ہم پرانے احکامہ میں دیکھتے ہیں تو خداوند جب اپنے لوگوں کو چنتا تھا تو ان کے ارد گرد کئی سیاسی رہنما لیڈرز ہوا کرتے تھے. So always you see I have a brother senator with me and there is other politician and bishops have gone with me. That's why I don't go alone. I want to have their input and their blessing, whatever we do in this life. اسی طرح آپ اکثر مجھے دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ خداوند کے خادموں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہاں پر سینیٹر صاحب موجود ہیں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور میں ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے سارے کام کو کرتا ہوں. Life is very short. زندگی بہت مختصر ہے. As Baba Ji, he read us this wonderful share. And he said, everybody lives for himself, but we have to live for others. جیسے بابا جی نے ایک خوبصورت شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے لیکن دوسروں کے لیے جینا یہ نہایت عظیم بات ہے. Pastor Amjad Farooq, he is the witness, and I have a lot of people who work at Karachi Airport. They are my friends. Faisal is sitting here. He knows, I know, immigration people, custom people, and Pastor Amjad Farooq know when the last flight EK was getting out of Karachi. They asked me, you can come also, we'll get you out of the airport. Pastor امجد فاروق اس بات کے گواہ ہیں اور میرے ساتھ یہاں پر چند ایک دوست بھی ہیں جو ایئرپورٹ پر امیگریشن میں اور دوسرے راؤنڈ میں کام کرتے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں جب لاک ڈاؤن ہونے والا تھا تو آخری فلائٹ کی جو یورپ کے لیے جانے والی تھی تو مجھے پادری صاحب کو فورس کیا گیا کہ آپ اس فلائٹ کے ذریعے سے آپ واپس چلے جائیں، اس کے بعد آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان چھوڑ کر اپنے ملک سویڈن میں جا سکیں. اور I could have gone 1 day, 2 days before also. اور میں ایک دو دن پہلے بھی جا سکتا تھا. Because the whole situation I know what's happening in airport, every plane that is landing and where is in the world, Faisal, he's always telling me, Faisal, stand up. Give him a big hand. فیصل بھائی یہاں پر موجود ہیں کہ زور کا کام مل جائیں گے. If Imran Khan is coming, where he's crossing Starpur or wherever, he's giving me all the details. This plane is coming in this range and everywhere because he's working in the radar. کیونکہ یہ ریڈار سسٹم میں کام کرتے ہیں. جتنے بھی جہاز اڑتے تھے اگر عمران خان بھی کہیں سے گزرا ہوتا تھا تو یہ پاکستان صاحب کو بتاتے تھے کہ عمران خان کا جہاز ہونے کو لگ گیا. Whenever the chief army staff is going, which part of Pakistan he knows. جہاں کہیں سے سپاہ سالار بھی گزرتا تھا تو اس کی بھی خبر پادری صاحب کو مل جاتی تھی. So people ask me, you have a lot of intelligence. I said, we are people. لوگ کہتے تھے کہ آپ کے پاس بہت اچھی خبریں اور بڑا آپ کو نالج ہوتا ہے. تو میں کہتا تھا کہ میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو خدمت کے کام میں میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں. So I am here with you and since the lockdown we are serving our people. جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے ہم اپنے لوگوں کی خدمت میں مشغول ہیں. People were very scared to come out to face the coronavirus. میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ خوف زدہ تھے اور اس کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. And nobody wanted to get out on the streets in the outside in the areas, but we decided we gonna jump in corona and help our people. کوئی بھی شخص گلیوں بازاروں یا سڑکوں پر نکلنا نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس کورونا وائرس میں رہ کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں، لیکن ہم نے اس مشکل میں جنگ کیا اور اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کیا اور ہم گلیوں بازاروں اور سڑکوں پر نکلے تاکہ اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں. I thank God for our chairman. Can you stand up one more time? میں شکر گزار ہوں اپنے چیئرمین ریورنڈ موزم جون صاحب کے لیے. Very first day he called me, said, Pastor, we need to do something. پہلے ہی دن سے انہوں نے مجھے انکریج کیا اور کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. He said, maybe the God plan you stay in Pakistan. Let's do something for the people. انہوں نے کہا کہ خدا کو آپ کا پاکستان میں ہونے کا جو مقصد ہے وہ منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس مشکل کی گھڑی میں اپنی قوم کی خدمت کریں. And the next man he called me in the evening. That was our brother Yunus Khan. He is my older brother. He always advised me. He's a lawyer and
He gave us always good advice. We have a servant heart. Thank you, brother. He said, Pastor, we're going to do something. Can you stand up also? और अगली शख्सियत जिन्होंने मुझे encourage किया, भाई यूनुस खान यहाँ पर मौजूद हैं जो एडवोकेट हैं, इन्होंने मुझे कहा कि आइए इस काम की तरफ। First, Pastor Mozam called me, and then the second one was him. पहले पादरी मौसम साहब और दूसरी ये शख्सियत है, इनके भी जोरदार तालियां दीजिए। And by God, since the lockdown, we have not stopped. We have worked every night. We have helped thousands and thousands of families. मैं बताना चाहता हूं कि जब से लॉकडाउन हुआ है, हमने उस दिन से लेकर आज तक एक भी रात काम को बंद नहीं किया, बल्कि मुसलसल दिन रात काम चल रहा है। हजारों फैमिली तक हमने रसाई की है ताकि उनकी मदद की जा सके। I just don't have Facebook or television. I cannot report that much. मेरा क्योंकि ना तो कोई टीवी चैनल है और ना फेसबुक है कि मैं जहाँ पर सारी ये पोस्ट लगाकर बता सकूं, लेकिन दूसरे लोग But my brothers and they are doing their best to promote. लेकिन मेरे भाई जो मेरे हमरा काम करते हैं वो ये सारी चीजें अपने अपने आईडी पर लगाकर इस बात का इजहार करते हैं। But Lord knows everything. लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि ये सारी खिदमत के ताल्लुक से मेरा खुदा वाकिफ है। Amen. Hallelujah. So I want to say thank you. Our also Bishop Sabi said very good thing. That's my fight always. We don't have to beg. Our God is so big. बिशप साहब के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। हमें मांगना नहीं क्योंकि हमारा खुदा अजीम खुदा है। My message all over the world is, if we talk about God, if our God is real, then He should provide us everything. मेरा पूरी दुनिया में यही पैगाम होता है कि अगर हमारा खुदा हकीकी है और जिंदा है, फिर वो हर मुश्किल में हमें मुहैया करेगा। I say to the Gora log and white log and Chinese log and all the nations of the world, I say if we talk about God, we need to experience His power in our life. मैं हमेशा गोरों को, कालों को, चीनियों को जाकर ये बताता हूँ कि अगर हमारा खुदा पर ईमान है तो हमें उसकी कुदरत का तजुर्बा करने की जरूरत है। This is my 5th building I built without money. और ये मेरी जिंदगी में 5वीं इमारत है जो मैंने बगैर पैसे से बनाई है। My house is not like this. मेरा घर भी इस जैसा नहीं है। You can see somebody heart when you see how he do the things. आप उसके दिल का अंदाजा तब लगा सकते हैं जब कोई शख्स किसी के लिए कुछ करता है। When you go in somebody home, if you want to see what kind of family, check their kitchen and toilet. You will see how they think, how they live, how is their thinking standard. अगर आप किसी के घर में जाकर किसी भी खानदान का लेवल चेक करना चाहते हैं तो उनका किचन और उनका टॉयलेट चेक करें कि वो किस तरह से, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस सोच के मालिक हैं या किस तरह से रहने वाले लोग हैं। That's how they check in the foreigners in the Western world. They say if you want to check somebody how they think, what is the level of their what you call their lifestyle, you see their toilet and their kitchen. If it's clean there, that means everything is clean. यूरोपियन ममालिक के अंदर इसी तरह लोग फैमिलीज को चेक करते हैं कि अगर ये दोनों चीजें अच्छी और साफ है, इसका मतलब है कि ये लोग सफाई पसंद है और आला सोच के मालिक हैं। I just want to say you, if God can use me, God can use anybody. मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर खुदा मुझे इस बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो वो आपको भी कर सकता है। We don't have to become a beggars because we are the children of the King of Kings. हमें भिखारी नहीं बनना क्योंकि हम खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के बेटे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We can help one another, but we don't have to become a beggar. हम एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन हमें भिखारी नहीं बनना। So all that you see in my life is given by the Lord. और जो कुछ आप मेरी जिंदगी में देखते हैं, ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से मुझे दिया गया है। I always speak about one scripture all around the world. Seek the kingdom of God first and His righteousness. Everything shall be added to you. मैं पूरी दुनिया में एक खास आयत अपनी जिंदगी में रखते हुए इसका प्रचार करता हूं और वो ये है कि पहले खुदावंद की बात से उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी ये सारी की सारी चीजें तुम्हें। If we
look our problems, our difficulties, if we run toward all this kind of things in the world, not behind God, then we will not be very successful. اگر ہم خدا کو چھوڑ کر صرف اپنی مشکلات کا ہی سامنا کرتے رہے, انہیں کے بارے میں سوچتے رہے, تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. Amen? When the lockdown began, I didn't have money, many people, they work with foreign missions here. We could not get any money in Pakistan when the corona began in Pakistan. جب کورونا کا آغاز ہوا اور خاص طور پر جب لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوئی تو ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اور نہ ہی ہم اس کا ارینج کر سکتے تھے. How you can be blessed? I just want to tell you just one thing, if you allow me, just one thing I want to share. میں ایک خاص بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر مجھے آپ اس بات کی اجازت دے تو. How you can be blessed? How many of you want to be blessed in your life? آپ کتنے لوگ جو اپنی زندگی میں بابرکت ہونا چاہتے ہیں؟ I want to tell you something, the rule of God. میں خدا کا قانون آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہم بابرکت ہو سکتے ہیں. When Brother Yunus called me and Pastor Mozam called me, I didn't have anything جب بھائی یونس اور to پاسٹر share with موزم my نے people. مجھ سے رابطہ کیا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں. But I remember many years ago, I had one saving for my children for many years. You can ask my bank manager, he was with me, Pastor. That day we went in the bank. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کئی سال پہلے میں نے اپنے بچوں کی ایک پالیسی بینک میں کروائی, جس کے سبب سے میں ان کے لیے پیسے سیو کر سکتا تھا. میں اس دن فادر صاحب کے ساتھ تھا, ہم اس بینک میں گئے, Broke that and we began our work. اور میں نے اس پالیسی کو توڑا. میں نے کہا اس کو ختم کرو اور یہ مجھے پیسہ چاہیے تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں. The first children home we built, also that was my first inheritance. اور پہلا جو چلڈرن ہوم جو اعظم بستی میں بنا وہ بھی پادری صاحب کی میراث تھی, ان کی ذاتی جگہ تھی, لیکن انہوں نے اسے خداوند کی خدمت میں پیش کر دیا. If you want to bless, give what you have to the Lord first. اگر آپ بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ پیش کر دیں جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے. I thank God, he said very nice word for me, Pastor. He said wonderful word. I wanted to cry, couldn't speak, but it's all glory to the Lord. میں شکر گزار ہوں ریورنڈ روبن راف کی, جنہوں نے اچھے الفاظ میری شخصیت کے لیے کہے, لیکن میں سارا جلال اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہوں. I remember I said to Brother Sotra is sitting here, I said when my money is finished, I will sell my building for you people. ایک دن میں بھائی سوترے کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا, سلیم سوترا صاحب یہاں پر موجود ہے, کہ اگر میرے پاس پیسہ ختم ہو گیا لوگوں کی مدد کرتے کرتے تو میں اپنی وہ بلڈنگ جو اعظم بستی میں orphan center ہے اسے بیچ دوں گا تاکہ اپنی قوم کی خدمت کر سکوں. Hallelujah. Because nothing belongs to us, everything belongs to the Lord. کیونکہ کوئی بھی چیز ہماری نہیں, یہ سب کچھ ہمارے خداوند کا ہے. If you want to be blessed in your life, give everything to the Lord. اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی الہی برکت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے تابع ہو جائیں اور سب کچھ اس کے تابع کریں. Your buildings, your bank account, your everything should belong to the Lord. If you want to be blessed in your life. اگر آپ اپنی زندگی میں بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں, آپ کی بلڈنگز, آپ کے بینک اکاؤنٹ اور آپ کی ساری جائیداد خداوند کے لیے ہونی چاہیے. میں ہوں پنجابی چ گل کہاں گا, جننے بھی سارے پاسٹر نے ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਥੜਤਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਜਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ के साथ, क्योंकि मेरी ये जंग है मेरी जिंदगी के कि हमने खुदा से लेना, जिससे हम दुआ करते हैं मैं इधर मर जाऊं रोजे रख रख के, मेरा जनाजा यहाँ से उठाया जाए कि मैं जाकर किसी और का दरवाजा खटखटाऊं. आसमान का दरवाजा हमें खटकाने की माजरत के साथ मैं माफी मांगना चाहता हूँ बात के लिए. तो गॉड ब्लेस यू. बरकत पाना चाहते हैं तो सब कुछ खुदा दे दो, बिल्डिंग कारा. मुझे याद है ईसा नगरी का जब वाकया हुआ तो मैंने जाके सारी फैमिलियों की हेल्प की वहाँ पर. तो बाद में लोग आए थे हमें जमान से करानी. मेरे पास लैंड क्रूजर थी, मैंने अपनी चाबी फेंक दी. मैंने कहा जाओ बेचो तो ये कर लो जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे को है. Amen. Everything belongs to the Lord. Nothing belongs to us. ہر Amen. چیز کا تعلق خداوند سے ہے, وہ خداوند کی ہے. God bless you. Thank you for coming. خداوند آپ کو برکت دیتی ہے. اب وقت ہے کہ ہم
ایک اور بڑی معزز ہستی، بڑے عظیم خدا کے خادم جو نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ ملک سے باہر، میرا خیال 7 بر اعظم ہیں تو وہ ساتوں ہی 6 میں گئے آپ، 6 بر اعظم میں ان کو خدمت کا موقع ملا. تو میں آپ تک ان کا نام پہنچانا چاہتا ہوں، بڑے ہی عظیم خدا کے خادم جنہیں ہم بڑا پیار کرتے ہیں، بڑے ذہین انٹیلیجنٹ خدا کے خادم، اور ان کے نام اور ان کی نظر ایک پیار سے شیئر کروں گا کہ تیرے لئی ہمیش نے کھلے اکھیاں دے دروازے، تیرے لئی ہمیش نے کھلے اکھیاں دے دروازے، تے کنا پیار تیرے نال سانو تینوں نہیں اندازے. چیئرمین آل پاکستان کرسچن کونسل اظہار تشکر کے لیے آئیں گے، زوردار بڑھیں گے. میں آل پاکستان کرسچن کونسل کی جانب سے آپ تمام جتنے بھی خادم یہاں موجود ہیں، جس بھی چرچ سے آپ کا تعلق ہے، نام بنام آپ کی آمد کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور آپ وہ خادم ہیں جو اس مشکل وقت میں بھی خدمت کے کام کو جاری و ساری رکھے ہوئے. آپ میں سے بہت سارے خدام کو ہم جانتے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے چرچز کی طرف سے لوگوں کی مدد کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم یہاں بطور آل پاکستان کرسچن کونسل آپ کی ان تمام خدمات کو بھی سراہنا چاہتے ہیں. سو ایک دوسرے کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آل پاکستان کرسچن کونسل کے تمام ممبران اور ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے جیسے ہی لاک ڈاؤن شروع ہوا، آپ میں سے جو لوگ فیس بک دیکھتے ہیں، 26 مارچ کو ہم نے پہلی پوسٹ جو تھی وہ فیس بک پر شائع کی تھی کہ آل پاکستان کرسچن کونسل نے رافع مشن انٹرنیشنل کے تعاون سے اپنی امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. سو 26 مارچ سے لے کر آج کے دن تک بغیر کسی دن کام نہ کیے، ہر روز کام کرتے ہوئے یہ کام جاری تھا. آل پاکستان کرسچن کونسل کے جتنے بھی ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی ٹیمز کے ساتھ اور مختلف طریقہ کار کو استعمال کر کے خدمت کے کام کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھے. یہ ہمارا سب کی موجودگی میں پہلا پروگرام ہم نے رکھا، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک میسج بھیجیں کہ ہمیں مل کر ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. سو میں بطور چیئرمین آل پاکستان کرسچن کونسل جو ہمارے سب سے بڑے سپورٹر ہیں رافع مشن انٹرنیشنل، ان کا شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد جتنے بھی خادم یہاں موجود ہیں، ذمہ داران، ان سب نے بھی بہت کنٹریبیوشن دیا ہے آج کے پروگرام میں بھی، دوسری ساری ایکٹیویٹیز میں بھی. سو آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ، اور یہ کام جاری و ساری رہے گا. یہاں ہمارے بہت ہی محترم سینیٹر انور لال دین صاحب موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ. ایڈوکیٹ یونس خان صاحب، چودھری پطرس صاحب، ہمارے پطرس کوکر صاحب، اور جتنے بھی لیڈرز یہاں پر کمیونٹی سے موجود ہیں. سلیم سوترا صاحب تو ہماری کا حصہ اے پی سی کا حصہ، تو یہ اس میں کور ہو جاتا ہے. باقی جو اے پی سی کے باہر دوسرے خادم حضرات ہیں، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. وقت کو اگر سپیڈ میں ہم چلائیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے. ایک آپ کی اجازت سے 4-5 لوگوں کو میں کھڑے کھڑے ساتھ ہی اگر کر دے تو اس کے بعد پھر سپیڈ سے ہم کام بڑھا دیں. پاسٹر پرویز منور صاحب، آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم ہیں، جب وہ آتے ہیں تو آپ تالیوں سے عزت کیجیے. تالیاں نہیں کریں، تالیاں کریں. خدا کے بندہ کے لیے بھی دعا کریں، آل پاکستان کرسچن کونسل کے لیے بھی دعا کیجیے. ہمارے بزرگ آسمانی باپ، ہم مسیح یسوع میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ساری زمین تیرے جلال سے معمور ہے.
اور تو بڑی عظمت اور حشمت کا خالق اور مالک ہے. تو جاہو جلال کا بادشاہ ہے. ہم تیری ذات اقدس کے آگے اپنے سر خم کرتے اور تیری قدم بوسی کرتے اور تیرے چرن چومتے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. تو تعظیم و تکریم کے لائق ہے. تو ہماری کمک ہے, ہمارا زور ہے. تو ہمارا ہراول اور چنڈاول ہے. خداوند کو اپنے بندہ پاسٹر سلیمان منظور کو, اس کی آرفن سینٹر کو, اس کی فیملی کو, اس کی ٹیم کو, آل پاکستان کرسچن کونسل کو بڑی برکت دے. خدا تیرے حضور کورونا وائرس کے خلاف پورے ملک کو اور قوموں سے اس کا خاتمہ ہو جائے, اس کا خاتمہ ہو جائے. میرا کام جاری ہو جائے, میرا قرض جاری ہو جائے, میرا غضب ٹھنڈا ہو جائے, میرا قہر ٹھنڈا ہو جائے. ملک کو قوموں پر رحم کر اور اس کا خاتمہ کر دے تاکہ پھر سے شکر گزاری اور خوشخبری کا کام جاری ہو جائے. تیرے گھروں میں لوگ کے ہوں, تیری ورشپ جاری ہو جائے. کی گئی اپنے بندہ کو برکت دے, اس میں اپنی برکت کو جاری کر. تیرے لوگ تیری شکر گزاری کر کے اسے کھائیں اور تیرے نام کو جلال دیں. یہ سب کچھ تیرے بزرگ پوتر سندر اتم یسوع نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. خداوند کی دعا میں شریک ہوں گے. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Hi mam, hier een heel kort filmpje omdat ik je heel erg waardeer en heel erg lief vind natuurlijk. En dat ik heel blij ben dat je altijd voor me klaar staat en dat je goed voor me hebt gezorgd vroeger. En nu nog steeds goed voor me zorgt. Fijne moederdag. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world. Happy Mother's Day, Mama. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.